Dice amén. Amen. Blessed be the name of the Lord. We're going to proceed with the word of God this morning, Vamos a proceder con la palabra de Dios en esta mañana. after which we're going to celebrate communion. Después vamos a celebrar la comunión. I want to thank you all for being present, even though it snowed a little bit yesterday. Le quiero dar gracias a cada uno por estar presente, aunque nevió ayer. There's not much left in the streets, No thank hay God. mucho en la calle, gracias al Señor. But even if there was, thank God that you're here. Pero aún si fuera, gracias a Dios que I están said, thank aquí. God that you are here. Dije, gracias a Dios que están aquí. Can you tell someone next to you, thank God you're here as well? Le puede decir a alguien al lado tuyo, And gracias mean a Dios it, que esté really mean, aquí. look him in the eyes and tell him, I thank God you're Y here. dilo en serio, mira sus ojos y dile, le doy People gracias a need Dios to know porque that está they're aquí. loved and they're important in this house. Las personas tienen que saber que están amados y importantes en este Hallelujah. lugar. Quick Praise God. reminder, this Thursday morning we do have morning prayer. Quiero recordarle que este jueves por la mañana hay oración. Thursday morning, 6 a.m., we'll be here seeking the face of the Lord. Las 6 de la mañana van a estar presentes buscando el rostro del Señor. And on Tuesday, we continue our study of the book of Revelation until 7 o'clock by the grace of God. Y el martes vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Revelación a las 7 de la Today, noche. we're going to discuss a subject Hoy vamos a discutir un tópico that is quite relevant to the times that we live. que es muy importante a los tiempos de los cuales estamos viviendo. I'm sure some of us have had a question related to the subject we're going to be speaking about today. Estoy seguro que muchos de ustedes han tenido preguntas al tópico que vamos a hablar en este día. As we stand together for the reading of the word, Mientras que nos paramos para la palabra, a leer la palabra del Señor. I remind us all, Le quiero recordar a todos that when the enemy attacks, he attacks in the mind. que cuando el enemigo ataca, él ataca en la mente. He's unable to attack your heart directly. Él no puede atacar tu corazón directamente. Christ lives in your heart. Cristo vive en tu corazón. The devil has no power there, El diablo no tiene poder allí, but he aims his fiery weapons at your mind. pero él manda sus dardos a tu mente. He speaks with a cunning, diabolical logic. Él habla en una manera diabólica, una lógica diabólica. The Bible acknowledges this La Biblia lo reconoce. when it says that there is a wisdom from below Cuando dice que hay una sabiduría de abajo, that is earthly, que es del mundo, de la tierra, es terrenal, it is carnal, es carnal and it is diabolical. y es diabólico. There is a way of thinking Hay una manera de pensar that conforms to that kind of wisdom. que conforme a esa clase de sabiduría. All of us are born with that kind of mentality. Todos nosotros estamos criados con esa mentalidad. Every one of us, no exceptions. Cada uno de nosotros sin excepción. We're born with a way of looking at things the way that the world sees it. Estamos nacidos en la manera que el mundo mira. And every day that perspective is reinforced Y todos los días esa perspectiva está enforzada by our family, por nuestros familiares, friends, amistades, co-workers, los que trabajan con nosotros, TV and movies, music, all different ways. la música, la televisión, The todo. vast majority of that Y la mayoría de eso serves to reinforce sirve para reforzar the wisdom from below. la sabiduría de abajo. de So la much tierra. so that when you're confronted with the other wisdom, Tanto que cuando está confrontado con la otra sabiduría, what the Bible calls the wisdom from above, lo que la Biblia dice la sabiduría del cielo, those two perspectives clash. esas dos perspectivas no se unen. And many people find themselves having a battle up here, Y muchas personas se encuentran teniendo una batalla aquí, especially when it comes to situations that happen in the world especialmente cuando se refiere a situaciones que pasan en el mundo, that we don't seem to understand why they happen. que nosotros no entendemos por qué ocurren, And we all universally have the same response. y universalmente todos nosotros tenemos la misma respuesta. Some more, some less. Algunos más, algunos menos. But all of us have the same response Pero cada uno de nosotros tenemos la misma respuesta when bad things happen cuando las cosas malas ocurren and we don't see an apparent reason for them. y no vemos una razón aparente por ellas. Everybody here, Todos aquellos aquí, myself included, all of incluyendo a us, mí mismo, todos nosotros, to one degree or another, por a un un degrado nivel u u otras, otro, ask the question, hacen la hacen la pregunta, pregunta, why? ¿por qué? Why? ¿Por qué? If there is a God, Si hay un Dios and you know that sometimes that thought has crossed your mind, y saben que ese pensamiento ha pasado por sus mentes, if there is, lo hay, then why? ¿por qué?
and we fill in the gaps afterwards. y llenamos los blancos después. We're going to be reading from Luke 13 this morning. Vamos a estar leyendo de Lucas 13 esta mañana. I'm only going to put the first part of these verses on the wall. Solo voy a poner la primera porción de esos versículos en la pared Then we can sit and I'll put up the second part. y luego nos sentamos y pongo la segunda parte. But I had to say this to explain what it is we're going to be reading now. Pero tuve que decir esto para explicar qué es lo que vamos a leer ahora. Because one of the things we always answer to ourselves Porque una de las cosas que siempre respondemos a nosotros mismos when bad things happen cuando las cosas malas suceden, is spoken of here. está hablado aquí. So let's read in English the first part of these 5 verses. Leamos en inglés la primera parte de estos 5 And versículos. the word says, Y la palabra dice, in English please. With their sacrifices. En español, por favor. En este mismo tiempo estaban allí algunos de los que contaban los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. And then it goes on to add, and Jesus answered together. Jesus answered and said to them, do you suppose that these Galileans were worse sinners than all other Galileans because they suffered such things? En español, respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? May your word go forth to minister to our lives, to all of us, for your word is life. In Jesus' name. Amen, church. amén, iglesia. Please be seated. Pueden sentarse. These verses we just read Estos versículos que acabamos de leer refer to a historic incident that happened during the earthly life of Jesus Christ, se refieren a un incidente histórico que ocurrió durante la vida terrenal de Jesucristo, where it clearly says en la cual dicen claramente that there were some people from Galilee. de que hubieron ciertas personas de Galilea. Now, Galilee is a region of the Holy Land. Galilea es una región de la Tierra Santa. It is the northern region of the Es, Holy es Land. la región del norte. It's a very beautiful region. Es una región hermosa. Man, we're going to be seeing it hopefully next year by God's grace. Estaremos viendo, esperemos que el año que viene, por la gracia de Dios. And Jesus himself came from Galilee. Jesús mismo vino de Galilea. Nazareth was in Galilee. Nazaret era de Galilea, está en Galilea. There's a lake called the Sea of Galilee. Hay un lago llamado el lago de Galilea. So it's a pretty popular place, pretty El mar de well-known Galilea. place in the New Testament. Así que es un lugar que es muy conocido y muy famoso en el Nuevo Testamento. And Jesus is, here the word is telling us that some people from Galilee Y aquí la palabra nos dice que ciertas personas de Galilea were offering sacrifices. estaban ofreciendo sacrificios. Now we know from the reading of the word Sabemos de la lectura de la palabra that nobody could offer sacrifices in any other place that wasn't the temple. de que nadie podía ofrecer sacrificio en ningún otro lugar que no fuera el templo. Through Moses, God specifically prohibited the people of Israel A través de Moisés, Dios específicamente prohibió al pueblo de Israel from offering sacrifices anywhere that wasn't the central location that God had chosen. de que ofrecieran sacrificio de cualquier lugar que no era el lugar central que Dios había escogido. That's why to this very day the Jews cannot offer proper sacrifices. Por eso hasta el día de hoy los judíos no pueden ofrecer sacrificios apropiados. They can't be done in any other place that isn't the temple. No puede ser hecho en ningún otro lugar que no sea el templo. The temple doesn't exist today. El templo no existe hoy. Therefore, they cannot offer sacrifices. Por lo tanto, no pueden ofrecer sacrificios. In that day, it did exist. En aquel día sí existía. And because we know Galilee is in the north, Y como sabemos que Galilea está al norte and they were offering y sacrifices, están ofreciendo sacrificios, therefore we can clearly understand that the Galileans came to Jerusalem por lo tanto podemos entender claramente que los galileos llegaron a Jerusalén in order to sacrifice to God. para poder sacrificar a Dios. They must have come on one of the 3 ordained times of sacrifice. Habrán venido en uno de los 3 días ordenados en los cuales había They could have come sacrificio. during Passover. No podían venir durante la Pascua. They could have come perhaps Oh, podían. for tabernacles. Pudieron venir por la Whatever Pascua, feast that they came. tabernáculo, cualquiera de las fiestas. They came with a clear and open heart Vinieron con un corazón claro y abierto to obey God para obedecer a Dios and to worship God. y para adorar a Dios. But something happened to them while they were doing it. Pero algo les sucedió mientras estaban haciendo esto. The word tells us what happened. La palabra nos dice que lo que pasó. The Bible says that Pilate La palabra dice que Pilato mingled
their blood with their sacrifices. Dice que Pilato había mezclado su sangre con los On sacrificios. Tuesday night, we're emphasizing the need to know our history as the Christian church. Los martes de noche estamos enfatizando la necesidad de conocer nuestra historia en cuanto a la I iglesia. recommend highly that famous saying, Recomiendo altamente ese famoso lema: whoever does not remember their past el que no se recuerda de su pasado will be condemned to repeat it. está condenado a repetirlo. We must remember what went before us. Tenemos que recordar lo que pasó antes de nosotros. In this case, the name Pilate should definitely sound familiar to everybody here. En este caso, el nombre Pilato debe ser familiarizado para nosotros hoy. That is the Roman official. Fue el oficial romano, He wasn't really a governor. no era realmente un He gobernador, had a different title. tenía un título diferente. But nonetheless, he was the highest authority in the Holy Land at the time. Sin embargo, era la autoridad mayor de Roma allá en ese tiempo. He was responsible to Caesar. Era responsable a César. Caesar, of course, was in Rome. César, claro, estaba en Roma. At this time in history, the Caesar who was in Rome was named Tiberius. En este tiempo, en la historia, el César que estaba en Roma era Tiberio. And it was Pilate's responsibility Y era la responsabilidad de Pilato to keep peace in the Holy de Land mantener paz en la Tierra Santa and to make sure that everybody who's there y asegurarse que cada persona que estaba allá pay their taxes. pagara sus impuestos. That was it. Eso era todo. Keep the peace and gather the taxes. Mantener la paz y reunir los impuestos. Now, there was a group of people among the Jews at that time Había un grupo, claro, de personas de entre los judíos en ese tiempo that formed their own specific type of community. que formaron su propio tipo de comunidad específica, They were known as the Zealots. conocido como los, I don't know, Los celotes en los español. celotes. They were Jews of all different ages, all different kinds. Eran judíos de todo tipo, diferentes edades y todo tipo. They were called zealots, celotes, because the word zealot refers to someone who has an intense zeal or desire for the things that are right. Esa palabra celote se supone que sea una persona que tiene un gran celo para las cosas que son rectas o justas. Zeal is a real intense yearning to see things done correctly. Tener un celo es un anhelo intenso de ver que las cosas sean hechas And it correctamente. leads to you being upset when things are not done right. Entonces causa que usted se siente molesto cuando las cosas no están hechas bien. Today, the word zealot has a very negative connotation. Hoy día la palabra celo tiene una connotación bien negativa. In biblical times, the word zealot had a more positive spin En los tiempos bíblicos, la palabra esa celote tenía que ver más una cosa más positiva. because it referred to those Jews who refused to accept that Rome was in charge of the Holy Land. Porque se refería a aquellos judíos que se rehusaron a aceptar que Roma estaban sobre la Tierra Santa. They resented the presence of the Romans. Resentían la presencia de los romanos. They fought against the Romans. Lucharon en contra de los romanos. They were the people that took up weapons to attack a Roman guard at any time. Fueron personas que cogieron armas para atacar la guardia romana en cualquier momento. In fact, that was the group that later on, Ese fue el grupo, de hecho, que mucho después, in the year 70 AD, en el año 70 después de Cristo, they led the attack against Rome, a formal organized resistance to Rome, lideraron la resistencia en un ataque a Roma, which led to Jerusalem being surrounded by the Roman armies. lo cual causó que entonces Jerusalén fuera rodeada por los ejércitos romanos And eventually completely destroyed y by Rome. eventualmente completamente destruida por los And romanos. we're going to talk about that in our classes on Tuesday Hablaremos de nights. eso en las clases los martes de noche. That was a defining event in the history of Israel Este fue un evento definido en el tiempo de Israel, when the Romans wiped out the city of Jerusalem and the temple with it. donde los romanos realmente eliminaron el templo de los judíos y bueno, la resistencia judía y el templo también con ellos. Because of the zealots insisting on all the rest of the people, they had to rise up and fight. Por los celotes insistiendo que el resto de personas tenían que levantarse y pelear. In fact, one of Jesus' 12 disciples De hecho, uno de los 12 discípulos de Cristo was a zealot. era un celote And you see it in his name, y lo ve en su nombre, Simon Zelotes, Simon the Zealot. Simón Celote. In Spanish, it comes out much more clear. He also was a member of that group. También era un miembro de ese grupo. From that group, Jesus called him.
De ese grupo Jesús lo llamó to put aside his weapons para poner sus armas a un lado and to fight with a different kind of weapon. y para pelear con un arma completamente diferente. Not with swords and daggers and No con knives, espadas y dagas y cuchillos, but to learn the ways of the Prince of Peace. sino aprender los caminos del príncipe de And paz. Simon Zelotes gave up the sword Y Simón Celote entonces ahí se dio la flecha o and la, became one of the 12 la apostles lanza. of Jesus Vino a Christ. ser uno de los 12 apóstoles de Jesucristo. But we know, therefore, that what happened here, Pero sabemos que lo que pasó aquí, por lo tanto, being that we understand the history, siendo que entendemos la historia, when the Galileans came down from the north to worship God in the temple that was more towards the south, cuando los galileos vinieron entonces al templo desde el norte, que vinieron a adorar a Dios, que estaba más hacia el sur, either they had zealots among them, sea que tuvieran celotes entre ellos, or zealots met with them in Jerusalem, o se encontraron con celotes en Jerusalén, and the zealots always preached the same message: y los celotes siempre predicaban el mismo mensaje: kill the Romans. maten a los romanos. At every way, every how, every possible manner, kill En them. cualquier manera, en cualquier modo, mátenlos. They are the enemy. Son el enemigo. And we find that what happened here, Encontramos lo que sucedió aquí. the response of Pilate to the Galileans, De manera en que Pilato respondió a los galileos, show us that the Galileans, the majority at least, obeyed and listened to the preaching of the zealots. nos muestra que los galileos, por lo menos la mayoría, escucharon y obedecieron lo que los celotes habían dicho. Because Pilate turned around and not only did he kill the Galileans, Porque Pilato, como al responder, él no solamente mató a los galileos, but once they were dead, una vez que estuvieron muertos, he took their blood, cogió su sangre, and according to this verse, de acuerdo a ese versículo, he mixed their blood with the blood of the sacrifices they were planning to give to God. mezcló su sangre con la sangre de los sacrificios que pensaban darle a Dios. That was a sign of an insult of Pilate towards the Galileans. Eso era una señal de un insulto de parte de Pilato a los galileos. The God of the Bible does not accept human sacrifice. El Dios de la Biblia no acepta sacrificio humano. Please understand this. Por favor, entiendan esto. The only time ever that we see God asking for the life of another human being La única ocasión en algún lugar que vemos que Dios le pide la vida de un ser humano was in the test he gave to Abraham, fue en la prueba que le hizo a Abraham, where he said, "Give me your son." donde le dijo que le diera a su hijo. But as you all know, Pero como ustedes todos saben, that before Abraham could do it, antes de que Abraham pudiera entonces hacer el sacrificio, the Lord said, "Stop." el Señor lo detuvo. He has provided another Él sacrifice. había provisto otro sacrificio. God does not want human blood to be shed. Dios no quiere que la sangre humana sea The derramada. Bible teaches that human blood is sacred. La Biblia nos enseña que la sangre humana es sagrada. When Abel was killed by his brother Cain, Cuando Abel fue dado a muerte por su hermano Caín, and God asked Cain, even though God already knew the answer, y Dios le pregunta a Caín, a pesar de que ya él sabía la respuesta, "Where is your brother Abel?" ¿dónde está tu hermano Abel? And Cain, in a very nasty response, says to God, Y Caín, de una manera bien malcriada, le dice a Dios, "How should I know? ¿Qué sé yo? Am I my brother's keeper?" Yo soy el guardador de mi hermano. And God says to him, "What have you done? Y Dios le dice a él, ¿qué has hecho? Your brother's blood La sangre de tu hermano cries out to me me está clamando from the earth." de la tierra. So however Abel was killed, So, de cualquier manera, como fuera que Abel fue dado it muerte, involved the shedding of blood. envolvió derramamiento de sangre. So for God, blood is very special. Para Dios, entonces, la sangre es muy especial. Blood is life. La sangre es vida. The Bible says that in black and white. The life of the flesh is in the blood. La Biblia dice eso en blanco y negro, que la vida de la carne es la sangre. Before medical science knew that, Antes de que la ciencia médica supiera esto, the Bible already said la that. Biblia ya había dicho esto, That blood is the reason that we live. de que la sangre es la razón por la cual vivimos. And the loss of blood equals the loss of life. Y la pérdida de la sangre es igual a la pérdida de la That's vida. why God also told Israel, "You are forbidden to eat blood." Por eso es que Dios le dijo a Israel que estaban prohibidos de comer la carne, And to la this sangre. very Y day, hasta el día de hoy,
All of us who come to Christ, todos nosotros que venimos a Cristo, who are free from the Levitical Mosaic regulations of the Old que Testament. estamos listos, estamos libres, mejor dicho, de las prohibiciones levíticas mosaicas. Jesus fulfilled all the law when he died for us on the cross. Jesús cumplió toda la ley cuando murió por nosotros en la cruz. That's why we don't have to follow the laws of Moses anymore. Por eso no tenemos que seguir las leyes de All Moisés. those laws of sacrifice, all Todas those esas- laws you read were important laws. Leyes y sacrificios, aunque eran importantes, Some people think that we still have to follow those laws. hay personas que piensan que todavía tenemos que seguir esas leyes. But the New Testament clearly declares Pero el Nuevo Testamento declara claramente, Christ is the fulfillment of the law Cristo es el cumplimiento de la ley for those of us who believe. para aquellos que creemos. So we don't have to follow those laws Por anymore, eso no tenemos que seguir esas leyes más, except excepto the specific ones that are told by the apostles to the church las leyes específicas que son dichas por los apóstoles a la iglesia, that are so special and so important, que son tan especiales y tan importantes, they are excluded from the sacrifice that Jesus made to fulfill the law. que están excluidas del sacrificio que Jesús hizo por la ley. Even though Jesus died for us all, Aunque Jesús murió por todos nosotros and all our sins are washed by his blood, y nuestros pecados son lavados por su sangre and now we are free in y ahora Christ, somos libres en Cristo, we're not free no somos libres to disobey de desobedecer the regulations La- imposed on the church las reglas que están impuestas en la iglesia in the New en el Testament. Nuevo Testamento. One of which Una de las cuales is that even to this day, es que hasta el día de hoy we are forbidden se nos prohíbe to eat blood. comer la sangre, consumir la sangre. We can't. No podemos. That's why it's amazing how in countries like Spain, Por eso es asombroso que en países como España France, and Francia European countries y who países had a europeos very strong presence of the liturgical church, que tienen una presencia fuerte de la iglesia litúrgica, nonetheless, some of their favorite foods sin embargo, algunas de sus comidas favoritas have to do with the eating of blood. tienen que ver con el comer sangre. In fact, they passed that on to those of us who are from Hispanic backgrounds De here. hecho, pasaron eso a nosotros que somos de un antecedente hispano. Where do you think morcilla comes ¿De from? dónde viene la morcilla? The blood sausage. It comes from Spain. Viene de España. They taught us about that food. Nos enseñaron acerca de esta comida. And they passed it on to La us. pasaron a nosotros. In English, I believe it's called blood pudding. Blood pudding or blood sausage or something. Blood something. Blood sausage. In English, it's a little more honest En inglés un poquito más honesto, because it says blood. porque dice sangre. But in Spanish, it just says morcilla. You have no idea what's in it, right? Yeah, what we do. And it is a sin against God to eat that kind of food. Y es un pecado en contra de Dios comer ese tipo de comida. Even to this day. Aún hasta el día de hoy. Book of Acts, chapter 15, says it Libro de clearly. Hechos 15 It's right up there está acá arriba. with the sin of fornication. Está junto con el mismo pecado de The New fornicación. Testament says that those of us who come to Christ cannot fornicate. La Biblia dice, el Nuevo Testamento dice que aquellos que vienen a Cristo no pueden fornicar. Now, what that means is you cannot have sex outside of Lo marriage. que quiere decir que no puede tener sexo afuera del matrimonio. All right, so that's forbidden to Eso us. está prohibido. You can't say, I'm free in Christ to fornicate because Jesus died for No that. puedo No, decir no, yo you don't. estoy libre en Cristo para fornicar porque Cristo murió por mí. That was set aside. Eso fue puesto a un lado. That is too holy for anyone to ignore. Eso es demasiado santo para cualquier persona que no ignore. Equally holy is the commandment not to eat blood. Igualmente es santo con el mandato de no comer sangre. How many receive that today in the ¿Cuántos name reciben of the esto Lord? hoy en el nombre del It's Señor? God's word. Es la palabra de Dios. So if you have any morcilla at home, throw it out. Y ya- You got any blood pudding at home, get rid of it. Or dry it up and get rid of all that Así que blood si that's tienen in the morcilla, sausage. bótenla, Get it out sáquenla. because it's still a law for all of us Porque todavía today. es una ley para todos nosotros hoy. But Pilate knew this. Thank you, Pilato brother. sabía esto. Pilate knew the prohibition about eating blood. Él sabía la prohibición de consumir la sangre. Pilate knew how holy what was called the Old Testament in our language still has blood on that high level of holiness. Pilato sabía que lo que llamamos el Antiguo Testamento It's a mouthful, yeah. It's a mouthful. tenía eso en un alto nivel de que He no knew- comieran He sangre. knew how special blood was to the Jews. Él sabía lo especial que era la sangre a los judíos. So after killing those Galileans, Así que después de darle muerte a los galileos, he mixed their blood with their sacrifices, él mezcló su sangre con los sacrificios, making a mockery of the God of Israel. haciendo una burla del Insulting Dios de the God of Israel, Israel. insultando al Dios de Israel.
And people were so shocked at what happened. Y la gente estaba tan sorprendidos y asombrados de lo que había pasado. According to this, De acuerdo a esto, some of them who saw what happened, algunos de los que vieron lo que pasó, they came to Jesus vinieron a Jesús and they told him, y le dijeron, look what happened. mira lo que pasó. Now, I hope and pray that all of you are focused on this. Yo espero que ustedes todos estén enfocados en esto. It's not an easy subject, No es un tema fácil, but we need to have an answer. pero tenemos que tener una respuesta. We need to understand what's going to be said right now. Tenemos que entender lo que va a ser dicho ahora. Because if there's any way the devil can come to cause confusion in the mind of a believer, Porque si hay alguna manera en que el diablo puede venir para traer confusión en la mente del creyente, this is it. esto es aquí. This is it. Esto es uno. And this is why many people who used to be in Christ Esa es la razón por la cual muchas personas que estuvieron en Cristo alguna vez are no longer. ya no están en Cristo. This is why we have so many people who backslide Por eso tenemos tantas personas que se apartan because they never took the time to study this. porque nunca tomaron el tiempo para estudiar esto. Perhaps in their churches they never mentioned Tal vez en this. sus iglesias no lo mencionaron. The devil knows that. El diablo sabe esto. He saw a wide open opportunity Él vio una oportunidad abierta and he threw a barrage of flaming arrows into that hole up y él here. tiró muchos dardos encendidos a esto. And because there was no answer, Y porque no había respuesta, many people left and still leave the Lord. muchas personas se fueron y aún dejan al Señor. May you not be one of them. Que no sea usted no sea uno de May ellos. none of us be one of Que them. ninguno de nosotros seamos uno de ellos. But the reason why they did, and I'm not justifying their leaving, Pero la razón por la cual lo hicieron, y no lo estoy justificando, but it's a tough thing to face. pero es una cosa difícil para encarar. Because when these people came to Jesus, Pero cuando las personas vinieron a Jesús, they came with an idea of why did God allow it? vinieron con la idea de por qué Dios lo permitió. And that's the question all of us ask. Y esa es la pregunta que todos hacemos. Why does God allow ¿Por qué Dios permite whatever it is we're looking lo at que at the sea que moment? estamos mirando? They had already come with an idea in their head. Ellos ya habían venido con una idea en su mente. And Jesus calls it out. Y Jesús entonces se lo dice. Because when they came and said, Lord, look what happened, Cuando le dice, Señor, mira lo que pasó. they were able to speak of it Ellos pudieron hablar acerca de esto because they had already thought about an answer to the question of why did God let it happen. porque ellos habían pensado acerca de la respuesta del por qué Dios permitió que esto pasara. We all like to know why. Quisiéramos todos saber por qué. It's part of our nature to know why, Es to ask parte de why. nuestra naturaleza de preguntar por qué. And when something is not given to us as a reason, Que cuando algo no se nos da una razón de una cosa, we don't like it. no nos gusta. So if someone doesn't give us a Sé que reason, no nos da una razón, we'll make our own nos inventamos una. to make things make sense. Para que las cosas tengan sentido. And in this case, what they were thinking Y en este caso lo que was estaban pensando era that those Galileans de que esos galileos, that Pilate had killed los cuales Pilato había matado, must have been really bad sinners. habrán sido muy malos pecadores. That makes sense. Tiene sentido, ¿no? They were evil people. Eran personas malignas. That's why God let them be Por slaughtered. eso es que Dios permitió que fueran dados muerte. So, okay, now we get it. We Y get ahora it. entendemos. We're calm. We understand. Estamos calmados, entendemos. And they came and told Jesus. Y vinieron y le dijeron a Jesús. And Jesus turns around Jesús entonces se dio la vuelta and blows their thinking out of the water. y completamente ataca su modo de pensar. He completely negates their logic. Completamente niega la lógica de ellos. He says, you guys think that they were worse sinners than anybody else? Digo, ustedes No, piensan right que there. eran peores pecadores que cualquier otra persona. That's why they suffered, because they were worse sinners than ¿Creen que anybody por eso else? sufrieron porque eran peores pecadores que cualquier otra persona? Really? Realmente, de verdad. Jesus says Jesús dice, something that we need to accept whether we understand it at the moment or not. algo que tenemos todos que aceptar, sea que lo entendemos en el momento o no. Jesus said, Jesús dijo, no, no, that's not true. eso no es cierto. Puerto Rico is facing earthquakes right now. Puerto Rico está confrontando terremotos ahora. It's spreading. Alaska had one. Está Santo regando. Domingo had a tremor. En And, Alaska, Santo other Domingo, things are happening, not temblores, just Puerto Rico. muchas otras cosas pasando, no solo Puerto Rico, Volcanoes are exploding. and volcanes explotando. Things are happening all over the world ever since January Cosas 1st. You están notice that? pasando en el mundo Kinda like hit all desde of a sudden. enero. I have heard people already say He oído personas decir, ya, God's allowing Puerto Rico to go through all those earthquakes Dios está permitiendo que Puerto Rico pase por esos terremotos because of all the sin on the island. por todo el pecado en la isla. Oh, I've heard it. I've Yo lo he read it. oído
And people are like, oh, okay, we get it now. Y la gente, ahora entendemos. The island must be full of evil. La isla tiene que estar llena de maldad. Therefore, God is punishing the island. Por lo tanto, Dios está castigando a la isla. Really? De veras. Think about what you are implying by Piens- that statement. Piense en lo que está implicando por esa declaración. I'm not saying Puerto Rico doesn't have sin. I'm Yo sure no, it yo no digo does. que Puerto Rico no tiene pecado. Yo Of estoy course segura it que sí. does. Claro que sí. But so does New York. Pero también Nueva York, So does Santo Domingo. y tanto Santo Domingo So does Mexico. y México. Name the country you want to name. Nombre el país que usted quiera mencionar And tell me they don't have sin among y themselves. dígame que no tienen pecado entre ellos mismos. So why would Almighty God Y pues entonces, ¿por qué el Dios Todopoderoso single out Puerto Rico escogiera solamente a Puerto Rico as being the worst como siendo el sinners? peor pecador? I'll say to you what Jesus said to them. Le digo a ustedes lo que Jesús le dijo a ellos. I tell you, no. Os digo no. That's not the reason why it's Esa no es happening. la razón por la cual está pasando. You need to receive that this morning. Tienen que recibir esto esta mañana. I even read an article Yo leí un artículo where it calls Puerto Rico the cursed island. donde llama a Puerto Rico la isla maldita. God must have cursed it. Look at all those earthquakes. Dios había maldecido. Mire todos estos That's the terremotos. same mentality Es la misma mentalidad of this. de esto. Can you see it? Pueden ver esto. It's the same thing. Es la misma cosa. And then Jesus does something Jesús else. entonces hace otra cosa. He wants to make sure that that kind of thinking gets out of your head. Quiere asegurarse de que ese tipo de pensar le salga de su cabeza. Because then he says Porque in luego the él very dice, next verse, en el próximo versículo, he goes on to add, if this thing would move luego for me, añade guys, esto. move it if you would, please. We have to keep going here. Gentlemen, move it up one slide. AV, are you with me? Move it up, please. Thank you. Then he goes on to say, ready? When it comes, or while it's coming, I'll tell you. Technology. There you are. Leave it there for a moment. Now he mentions something else that happened. Ahora menciona otra cosa que sucedió. Because, okay, some people were saying, all right, the Galileans were killed because of the zealots. Porque algunas personas dijeron que los galileos fueron dados muertos por los It's the zealots' celotes. fault. Es la culpa de los celotes. That's why. And Esa blaming. razón. We love to point the Nos finger encanta señalar el dedo. because we like for things to make sense. Que nos gusta que las cosas tengan sentido. But now Jesus uses an example Pero ahora Jesús usa un ejemplo that doesn't involve the zealots. que no envuelve a los celotes. He says up here Él dice acá arriba that there was a tower in a place called Siloam. de que hubo una torre en Siloé, It's a place in the Holy Land. un lugar en la Tierra Santa. And that tower fell. Y esa torre se cayó. And it says here it killed 18 people. Dice que mató a 18 personas. That happened. Eso sucedió. And then Jesus says, Y Jesús entonces dijo, what do you think? ¿qué ustedes pensáis? That those 18 ¿De que esos 18 were worse sinners eran peores pecadores than anybody else in que Jerusalem? cualquier otra persona en Jerusalén? The answer La is, respuesta es, I tell you no. os digo no. You want the truth of the Lord? Here it ¿Quieren la verdad is. del Señor? Aquí está. Not everything bad that happens No todo lo malo que sucede is the judgment of God. es juicio de Dios. It's not. No lo es. Oh, you don't like that? No le gusta I tal don't vez. like that maybe because, oh, A mí wow. tampoco no me gusta. But then we're left with why? Porque entonces nos preguntamos ¿por qué? Then if it's not a judgment, then why? Entonces si no es juicio, entonces ¿por qué? Well, we'll get to that, but Jesus Llegaremos a esto, doesn't pero answer the question why. Jesús nunca responde a la pregunta del por qué. He doesn't tell them this is why the Galileans Él no were les killed. dice, por esta razón murieron los galileos. He doesn't explain Él why those 18 people were killed by the tower. Él no explica por qué razón esas 18 personas fueron muertos por la torre. And I'm going to tell you right now, there's something about God we have to Y understand. le voy a decir una cosa de Dios que tenemos que entender. That for whatever reasons he has, Que por las razones que Él tiene, God does not always explain himself. Dios no siempre se explica a sí mismo. He doesn't. No lo hace. And if you want to kick and scream and fight and tell God, you better tell me, Usted quiere patear, gritar y decirle a Dios, más manera que me dice, you can ask. puede preguntar, Why, Lord? ¿por qué razón Dios? I've asked God Yo le he why. preguntado a Dios, ¿por Come on, qué? some things happen and you wonder, Hay but what's cosas going que on pasan here? que usted se pregunta qué está pasando aquí. Job asked why. Job preguntó, ¿por qué? I'm a good man. Yo soy un buen Job said. hombre, Jesús dijo My Job. kids, I raised my kids for God. Crié They're mis good niños kids. para Dios, son buenos hijos. I take care of the poor and the needy. Yo le doy a los pobres necesitados. Read the book of Job. Job Lea el libro de Job. complains. Él se quejó.
He goes, I've been there for people. Yo he estado ahí para otra I gente. fed the hungry. Yo he I've taken alimentado a care los of the widow hambrientos. and the orphan. Y he cuidado a los viudos y a los órfanos. I've stood up for righteousness. Yo me he estado en justicia todo el tiempo. Look at me now. Míreme a mí ahora. I lost my kids. Perdí mis hijos. I lost my home. Perdí mi casa. I lost my money. Perdí mi dinero. My wife tells me to curse God and die. Mi esposa me dice que maldiga a Dios y muera. I'm sick. My body's filled and it stinks with this rash that Estoy I have. enfermo que con todas estas llagas que tengo y mi cuerpo me duele y apesta. And Job got to a point Y Job llegó a un punto where he goes, why? y pregunta ¿por qué? He never got an answer. Nunca recibió una respuesta. Nope, never. Nunca. And what made matters worse Lo que lo hizo peor todavía were Job's friends. fueron los amigos de Job. There were actually 4. Eran 4 amigos. 3 older men and 1 younger man. 3 mayores y uno más joven. And the younger man was smarter than the 3 older ones all put together. Y el más joven era más Surprise. inteligente que los mayores juntos. A vice versa situation in this case. Una situación viceversa. Usually it's the older ones that have more wisdom and Por- understanding. We're supposed to anyway. Por lo general son los ancianos que tienen mayor sabiduría, entendimiento, se supone que sea así. Job's 3 older friends, man, they were a mess. Los amigos mayores de Job eran terribles. Because they all said the same thing. Porque todos dijeron lo mismo. Stop it, Job. Deja, para allá. You're suffering because you're a sinner. Estás sufriendo porque eres pecador. You did something wrong. Algo hiciste mal. And Job says, no, I Sí, didn't. pero yo no he hecho nada. Aha, look at Y you. luego, sí, mira, te You're ves. saying you're not a sinner. Dice que no eres But pecador. what did I do? ¿Y You qué are yo a hice? filthy, evil sinner. Read it for Eres yourselves. un pecador maligno y That's culpable. the whole book of Job for you right Léalo por sí there. mismo, es el libro entero de Job. His friends pointing the finger. Sus amigos señalando el dedo. You're hiding something. Estás escondiendo algo. And Job saying, no, I'm not. Jesús dijo, Yes, Job you dijo are. no. Y él dijo sí. Because God wouldn't punish you the way he Porque did Dios no te hubiera castigado de manera en que lo hizo if you were not a sinner. si no hubiera sido pecador. And Job got to a point where he goes, Y Job llegó a un punto en el cual hizo así. God, I wish I knew where you were. Y dijo, Dios, desearía saber dónde estás tú. I would go and stand before your throne. Y delante de tu trono He was so frustrated. estaba tan frustrado. His friends got him so frustrated Sus amigos lo frustraron tanto that Job crossed the line. que ya entonces ahí Job cruzó la línea. And from asking a logical, understandable why, Y del punto en el cual estaba preguntando lógicamente el por qué, because his friends kept on insisting porque sus amigos continuaron no, insistiendo. you sinned, you sinned, No, no, you sinned, you pecaste. and saying, but what did I do? What Dice, did I pero ¿qué yo do? hice? ¿Qué yo hice? God, I wish I knew where you were. Dios, me encantaría saber dónde I tú would estás. stand before your throne Me pararía delante de tu trono and I would demand an answer. y demandaría una respuesta. Read it for yourself. It's right there. Léelo por sí mismo. I would demand. He used the word demand. Él usó la palabra demandar. He did. And said other things too. Y otras cosas también. And he accused God. Y él acusó a Dios. He did. He got to that point. Llegó a este punto. When God finally shows up Cuando Dios finalmente aparece at the end of the book, al final del libro, first thing he says to Job, lo primero que le dice a Job, who are you? ¿quién eres tú? You know, this message is for all of us here today. Este mensaje es para todos nosotros aquí hoy. We sometimes forget who we're dealing with. A veces nos olvida con quién estamos bregando. We're talking about the creator of the universe. Estamos hablando del creador del universo, We're talking about the God of all creation. el Dios de toda la creación. We're talking about a God who can never make a mistake. Estamos hablando de un Dios que nunca puede hacer un error. Impossible, he can't. Es imposible. Because our God is perfect. Porque nuestro Dios es perfecto. How many believe that? ¿Cuántos creen esto? Están los amenes que ni se oyen. Que barely hear an amen. Because you know I'm going to ask you next. ¿Sabe qué le voy a preguntar al próximo? If you believe that, Si usted cree esto, if you really believe that God is perfect, si realmente usted cree que Dios es perfecto that he is watching over y you, Él está guardando sobre usted, that nothing can happen to you that he doesn't allow, que nada puede pasar que Él no permita, that means that whenever something does happen esto to quiere you decir que cuando algo le pasa a usted or to me, o a mí, we should not accuse him. no deberíamos acusarlo. And God says, who are you? Y Dios dice, ¿quién eres tú? Get up, Job. Answer me. Levántate, Job, y And contéstame. all the questions that God asks Y of Job, todas las preguntas que Dios le hace a Job, showing Job
how super intelligent God is mostrándole a Job cuán superinteligente es Dios. and how Job is nothing in comparison to God. Y como Job no es nada en comparación That's con what he's Dios. doing. Eso es lo que está haciendo. Where were you when I laid the foundations of the earth? ¿Dónde estabas tú cuando puse las Where were fundaciones you de when la I put tierra? the sun and the moon and the stars in their places? ¿Dónde puse? No puse la tierra, Where el were sol y you? el lugar. Tell me where I do these things. And Dime Job cómo is hiciste saying, estas cosas. ¿Qué at one hiciste? point Job said, En un punto Dios dijo, sorry, dijo, I don't know. And guy said, no Lo sorry. siento. Digo, no, Get up. levántate. I'm not finished yet. No he terminado todavía. And bombards him again with Y lo another bunch bombardea of questions. con una tonelada de preguntas. You're so smart. You're so Eres tan strong. inteligente. All right. Tell Leviathan to do what you command. Dile Tell a Behemoth a to Leviatán obey que haga you. lo que tú hagas. Tell the lambs to give Haga birth. la tierra Tell the que stars of the heavens to tierra del shine. cielo Tell the brillen. clouds to pour rain. Go Dile a las ahead, flores que Job. griten. Show me. Muéstrame. And Job goes, Job dice, I had heard about you he oído de ti. with my ears, De oídas te conocí. but now my eyes see you. Pero ahora mis ojos te ven. I repent, Lord, Me arrepiento, Dios. in dust and ashes. En polvo y Fell on his ceniza. face. Se cayó sobre su rostro. And then God turns to Job's Entonces, three friends. Dios Three. entonces le da vuelta a los tres amigos de Job. Not the other guy. The No other el guy otro. got off easy. Eliphaz, he got off easy. Elifaz se le fue Eliphaz mejor. was the younger guy. Elifaz fue el más joven. He was the one that said, that listened to this whole debate back and forth. Que él fue el que se sentó y oyó todo ese debate. And he said, when he gets to speak Y finally, cuando finalmente habla, that young guy said, ese joven dice, I've been quiet. I have been yo he quiet estado callado because I wanted the elderly to speak. porque quería que los mayores hablaran. I said, wisdom should speak, Yo digo, la sabiduría debería hablar. and I will learn. Y yo aprenderé. But let me paraphrase it. Pero déjenme parafasearlo. But what I just heard, Pero lo que yo acabo de oír, you guys don't got nothing. ustedes no tienen nada. So let me tell you what's happening Así que déjenme here. decir lo que está pasando aquí. And Eliphaz spoke what was right. Y Elifaz habló lo que estaba Eliphaz correcto. says, we don't understand the ways Dijo, of God. no entendemos los caminos de Dios. Our human minds are unable to comprehend Nuestra all that he has in his mind. Mentes humanas no podemos comprender todo lo que él tiene en su mente. Eliphaz basically says, trust Elifaz God. dice básicamente He confía en knows Dios. what he's doing. Él sabe lo que está haciendo. But he didn't accuse Job of Pero él sin. no acusó a Job de pecar. And when God turns to Job's friends, Cuando entonces Job se da la vuelta a los amigos de when Job, God speaks to his friends y and le habla a los says to the amigos, three older guys, a los tres mayores, he goes, my wrath le is dice, against you mi ira está contra vosotros, because you have not spoken what is right about porque me. no habéis hablado lo que es justo acerca de mí. Imagine how they felt. Like, oh, Imagínense good cuál era el Lord. sentido de ellos. Because God was speaking out of a Porque whirlwind. Dios estaba hablando de un Imagine a torbellino. whirlwind and a voice telling you, Imagínense un torbellino y una you voz le have not dice a ti, spoken what is right no about has me. Oh, hablado lo que es God. recto de mí. And God said, Y Dios le dice, if Job prays for you, si Job ora por vosotros, I'll forgive you. os perdonaré. Whoa. You think Job wanted to pray for them? ¿Te creen que Job quería orar por ellos? They just put Job through living hell. Ellos lo pusieron hasta para el infierno. They just accused him of being a Lo han bad person. acusado de ser una persona mala. They made him feel like Lo garbage. hicieron sentir como basura. They provoked him. Lo provocaron. And he let them provoke Y él him. permitió que le provocaran. And he even crossed the line with Y God. hasta Because llegó of el them, punto por lo que ellos que habían dicho que entonces llegó a cruzar la línea con but Dios. it was his responsibility. Pero era su responsabilidad. He couldn't blame them completely. Él no podía culparlos a ellos completamente. Which is why God dealt with Job Por eso es first. que Dios bregó con Job primero. Then he went to his friends. Entonces luego a los amigos. And the Bible says that Job la Biblia did dice pray que for his friends. Job oró por sus amigos. I'm sure he didn't want to. Estoy seguro que no sintió la gana. I'm sure he'd rather see God's hand spike all Tal three vez of quien them. se había preferido ver la mano de Come Dios on, let's be hasta human here. Let's be human. talearlos a todos. They were making me miserable and all my pain. Me Give está them diciendo, this rash. miserable, dale la Here, ira. Take Toma. away their kids and their Quítale wife los and their hijos y money. sus esposas y su Give dinero. them a taste of their own Denle una medicine. prueba de su propia medicina. And I guarantee that if that Y would have happened, le garantizo que si hubiera pasado esto, we would say that's fair. nosotros diríamos, eso está justo. Or as they say in Spanish, se lo merece. They say Bueno, they que le deserve it. pase. That's Good how for we him. act. That's how we react. That's how we think. Así que pensamos. That's why the novelas are so popular. Por eso son las novelas Novelas, populares. soap operas.
Because everybody's waiting for the bad guy to get Porque it. todos esperan que el malo Right? lo castigue. Every novela is the same thing. Sí, toda novela es lo mismo. They just change the names, that's all. They change the country, Cambian change el the nombre. name. Cambia But el it's personaje del nombre. ultimately the same thing. A la final es lo mismo. Some poor innocent, usually a woman, Una pobre inocente mujer por lo usually, general. right? Simplemente María, Natacha, María del Barrio, some innocent, wonderful, beautiful woman, Una mujer hermosa, maravillosa y pobre. right, is made to suffer Le hacen sufrir by some mean, nasty woman. por una mujer malvada. The man she loves cannot marry Y her el hombre que ella ama no la puede casar con ella. because he's in love con la Porque está otra. enamorado de la otra. And the good woman is Y suffering. la buena mujer está sufriendo. And the bad one makes her go through pain Y and la mala anguish. le hace pasar por cosas, angustia y dolor. And all of you are going, Y todo está pero está qué mala así. esa mujer. Ay, Dios mío. Oh, what's wrong with this woman? What's Es wrong? malvado ese hombre. Mira. How Come on, bad is come on. it? Honesty, honesty. Vamos a ser honestos. Whether it's American novelas or whether, I don't care what, that's what happens in all of them. Sea novelas americanas o hispanas, todo nos pasa a todos. And in fact, it's so bad Es tan malo that in South America, que en Sudamérica the people who play the villains in the novela, las personas que hacen de villanos en las the bad novelas, people, los they malos, get attacked in the market. a veces los atacan en el mercado. People see them and go, La gente los ve. mira, es la malvada Verónica. You know, how dare you? That's Throw Veronica. stones. And she goes, no, I'm not her, I'm not her. Tú eres una sinvergüenza. Because they saw her How on TV. dare you? Uy. That's how deeply people get involved in Así these de soap profundo la operas. gente se envuelve con Come on, esto. yes or no, yes or no. ¿Sí o no? We all do it to some degree. Pero todos lo hicimos de un grado a otro. Yeah. Oh my God. I went off on that one, didn't I? Me salí como... But we want those bad people to get it. Queremos que esa gente mala la paguen. We want them to suffer. Queremos que sufran. We want them to lose Queremos everything. que pierdan todo. And we want the good person to get everything. Queremos que la persona buena reciba Get the todo. guy, get the Que house, coja get el the hombre, money. la casa, el dinero. And digo, ay, qué buena novela esa. Okay, Ay, we go, así oh, what se a hace. good soap opera, that's Because good. That's the way the go. good person came out Que la winning. persona buena salió al final And the bad ganando. person got Y la what they persona deserved. mala recibió lo que su merecido. That's why if Job would have ended that way, Por eso si Job hubiera hecho lo mismo, it would be a great novela. hubiera sido una gran novela. O But soap it opera. doesn't end that way. Pero no termina así. It ends Termina with the person who was suffering con la persona que estaba sufriendo having to pray teniendo que orar for the people who made him suffer. para las personas que lo hicieron sufrir. And when he did that, Y cuando él hizo esto, when he went beyond himself, cuando fue más allá de sí mismo when he went against his normal feelings and emotions, y fue en contra de sus emociones y sentimientos normales and did what God commanded, e hizo lo que Dios mandó and prayed for his friends, y oró por sus amigos, so that the wrath of God wouldn't come on their heads, de modo que la ira de Dios no cayera sobre sus cabezas, even though they deserved a it. pesar de que ellos se lo merecían. The minute he prayed, En el momento en que oró, the Bible says la Biblia dice that God turned que Dios entonces the captivity of Job. tornó la cautividad de Job, God turned everything around, todo lo le dio vuelta and instantaneously Job was healed. e instantáneamente Job fue sano. When he prayed for them, Cuando él oró por ellos, he got healed. él recibió la sanidad. And not only that, Y no solo esto, everything he lost, todo lo que perdió, God gave it back double. Dios se lo devolvió al doble. Not because he had suffered, No porque había sufrido, but because he overcame his suffering. sino porque él venció sobre el sufrimiento. And he turned around and prayed for people that had hurt him. Y él se dio la vuelta y oró por personas que le habían lastimado, Letting God be the ultimate judge of these evil people. permitiendo que Dios fuera el juicio máximo de esta Get it gente in your heads. maligna. Get it in your heads. Just because Job prayed for those three guys, Piénsenlo, el hecho de que Dios oró por esos tres and they hombres didn't drop dead on the spot when God said, "You have spoken evil about me." y no cayeron mal en ese momento muertos porque Dios le dijo que habían hablado mal de él. Job's prayer stopped them from getting killed on the spot. La oración de Job los detuvo de Saved ser their muertos lives. en el momento, salvó sus vidas. We know this because in the future, later on, Sabemos eso porque entonces en el futuro después, when King David
David was called by Nathan the prophet Cuando el rey David fue llamado por Natán el profeta, because David had committed adultery and had committed murder, porque David había cometido adulterio y homicidio, when Nathan confronted the king cuando Natán confrontó al rey, and said, "You're that man. dice, vosotros You're sos the ese hombre, murderer. You're the adulterer." tú eres el homicida, tú eres el adúltero. David threw himself on the floor David se tiró al piso instantly instantáneamente. and said, "I have sinned against the Lord." Dijo, he pecado contra Dios. And Nathan said to him, Natán le dijo, "The Lord has put away your sin. Jehová ha puesto tu pecado a un lado. You won't die." No moriréis. Which means if David would have said, "Oh, well, I'm the king," he would have been killed on the spot. Lo cual quiere decir que si David hubiera dicho, bueno, pero yo soy el rey, quiere decir que él hubiera muerto You en ese don't mess with the momento. wrath of God. Usted no se meta con la ira de When Dios. people rebelled against Moses in the wilderness, Cuando la gente se levantaron en contra de Moisés en el desierto, Korah Coré, and the people that rebelled against la gente que se Moses, rebeló en contra de Moisés. Moses gave them opportunities. Moisés le dio They oportunidades. continued rebelling. Continuaron rebelándose. Ultimately, when they stood up against Moses, A la final, cuando se pararon, levantaron contra de the Moisés. Bible says the earth opened up and Dice la swallowed them palabra alive. que la tierra se abrió y los tragó vivos. You don't mess with the wrath of God. Usted no se mete con aire de Dios. So Job's prayer for his friends Así es saved que their lives. la oración de Job por sus amigos le salvó sus vidas. But hear me well. Pero dígame bien, It doesn't mean no quiere esto decir that they got away with it. que se salieron con la suya. That's our problem. Ese es nuestro problema. We think, "Oh, that's not fair." Nosotros pensamos, esto no es justo. Poor Job suffered and Pobre they got away Job with it. sufrió y ellos salieron bien. God says very clearly, Dios dice claramente, vengeance is his. mía es la venganza. He says, God speaking, not me. Dios God hablando. speaking. God says, vengeance is mine. Mía es la venganza. I, God, will, not me, him. He will repay. Yo, Dios, pagaré. Él So pagará. they may have gotten away without dying that Él day. bueno, no murieron en ese momento. But the law of sowing and reaping, no one can escape. Pero la ley de sembrar y cosechar, nadie No puede one, I escapar. don't care who you are. No No importa one. quién es usted. What those men sowed that day, Lo que esa gente sembraron en esa ocasión, the attack, los the ataques, judgment, los juicios, the lack of mercy, la falta de the misericordia, lack of la compassion, falta de compasión, the judgmental attitude la of Job, actitud de provoking him, hurting juntando, him, provocándole, hiriéndole, they got it back. ellos lo recibieron otra Oh, yeah. vez. You can count on it. Usted puede contar con eso. Bible's filled with examples. La Biblia es llena de ejemplos. What you sow, you reap. Lo que usted siembra, usted And cosecha. you always reap Y usted- more than what you sow. Y siempre usted cosecha más Always. de lo que haya sembrado. If you Siempre. sow a seed of an apple Si tree, usted pone una semilla de una Just manzana, one. solamente una and semilla, that seed y grows, esa semilla crece, how many apples do you get from ¿cuántas that one manzanas seed? recibe de esa semilla? Everything we do, Todo lo que hacemos, good or evil, sea bueno o sea malo, it will come back to us. vendrá a nosotros otra vez. And it'll come back much more than what you did. Y vendrá mucho más de lo That's que the way it hicimos. works. Because vengeance belongs to God. Porque la venganza le pertenece a Even Dios. David, who wasn't killed on the spot, Aún David, que no fue muerto en el momento, even then, aún entonces, the Bible says that God spoke and said, "The sword shall never leave your dice ella house." que la espada nunca dejará vuestra casa. David's house fell apart. La casa de David se David's derrumbó. kids rebelled against him. Los hijos se rebelaron contra de The él. kingdom was divided El eventually. reino fue dividido. The results of David's sin. Los resultados del pecado de David. So don't you think that the friends of Job got away with No anything? piensen que los amigos de Job salieron fácilmente And de when eso. you and I are in a similar situation, Cuando usted y yo estamos en una situación and similar, someone is hurting us, que alguien nos está lastimando, talking about us, hablando acerca de nosotros, doing things against us, haciendo cosas whatever contra they are, nosotros, cualquier at cosa the que sea, job, your su family, trabajo, your sus amigos, neighbors, I don't care sus who they vecinos, are, quien quiera que sean, it's going to happen to you. le va a pasar a usted. You are not exempt. Usted no es exento, Accept it once and for all. acéptelo una vez por Being todas. in Christ does not exempt us Estar en Cristo no nos hace exentos from the pains and troubles of this de world. los dolores y dificultades de este mundo. Many believers have suffered immensely. Muchos creyentes han sufrido inmensamente, They've lost loved ones. han perdido seres Many amados. believers have lost their children. Creyentes han perdido sus hijos. Nothing is going to happen to you. No creo que le pase a May usted. it never happen to you. Ojalá que nunca I le pray pase. nothing of this ever Yo creo happens que to nadie anybody. le pasa nada a nadie aquí, But it might. pero podría ser.
And if you're believing that because you're in Christ, oh, I'll never go through nothing. Si Oh, usted se really? cree que está en Cristo no pasa por nada, When de you veras, go through it, cuando usted pase por estas cosas, if you don't get in your mind that that is part and parcel of what it means to be a follower of Christ, si usted no se pone en su mente que eso es parte de ser seguidor de Cristo, it'll rain on the good and on the bad, the Bible says. que llueve sobre los justos y los injustos. Yeah, I mean, pray for your kids every morning. Ore por I know sus I hijos do. todas las mañanas, yo lo hago. Lord, deliver my children. Lord, take care Señor, of my sons. guarda mis Lord, hijos, be with guarda mis them. hijos. Every single day. Todos los días lo hago así. Because I'm believing God to watch Porque over estoy them. creyendo que Dios los cuide. And I know those prayers count Y for yo something. sé que estas oraciones cuentan para algo. I know that when I pray for my sons, Yo sé all cuando of oro por them, mis hijos, todos ellos, any danger the devil wanted to throw at them, cualquier peligro que el diablo quería tirarle hacia ellos, that God does not want, que Dios no quiere, I know that the Lord takes those dangers and yo sé que smites them all Dios away. coge esos peligros y los aplasta a un I lado. know that. Yo sé esto. And I know that if I didn't pray for Yo my sé de que si sons, no hubiera orado por mis hijos, if they just got up and walked out the door, si se hubieran levantado y salió por la puerta and I didn't cover them in prayer, y no los he cubierto en oración, I know that the devil has an open door yo sé que el diablo tiene una puerta abierta to attack them para atacarlos a ellos, because I haven't leaned on the Lord. porque no he dependido del Señor. I'm leaning on my own Estoy understanding. metiendo de mi propio entendimiento. And God says, you don't need me? Okay, porque Y se Dios vayan. dice, no me necesita. Ok, let him go. And if that happens to you, Y si eso le pasa a usted, don't you come telling me why did God? If no you venga a didn't pray decirme for your por qué kids, don't even Dios no start. hizo. Si usted no lo puso, no empiece. Being a parent is one of the greatest Ser un responsibilities padre a person can ever have. Es responsabilidades más mayores que una persona puede tener. And you will spend the rest of your Y life, usted va a pasar el resto de su our vida, lives, de nuestras vidas, praying for our kids. orando por nuestros hijos. Forever. Not till they're Por siempre. 18, then No all of a hasta que tengan sudden, 18. I'm free like the genie. No, Cuando you're diga, not "Soy free libre", nothing. no está libre de nada. You are committed to praying for your children until you go to heaven. Usted tiene el compromiso de orar por sus hijos hasta que se vaya al cielo. And if you're not going to do that, then why'd you have them for? Y si no lo va a hacer, ¿para qué lo dio a luz? Just because you want to show off? Oh, I have Solo porque querían kids. enseñarse que tienen hijos. Many people do that. Muchas personas hacen esto. They have children because it's the thing to do. Tienen hijos porque es lo que hay que hacer. Who said it's the thing to do? ¿Quién dijo que eso es lo que hay que hacer? You have a child if you can care for that child. Tiene un hijo si lo puede cuidar. You can't care for the child? Michael puede Jackson cuidar was a su right. hijo? Then don't have the child. Yeah, I know, right? Michael, of all people. Even the rocks cry out, the Bible says. Aún las rocas gritan. He was right. You can't feed the baby, then don't have the baby. Si usted no puede alimentar a su bebé, no lo tenga. How many people just go the opposite of that? ¿Cuántas personas se He lo can tell you. Él le puede decir. I told Jeff, you have a kid, you better be ready to take care of that kid. Yo le dije a Jeff, si vas a tener un hijo, You have a más child, te it's vale que on you. tienes que cuidar a tu I'll hijo. love that child. I'll bless that yo child. lo voy I'll a take care amarlo, of him when you're bendecirlo. with me. But it's your Pero es responsibility, su buddy. responsabilidad. You had him, you raised him. Lo tienes, lo crías. He knows it too. Y él lo sabe también. And I told him Y yo before le he he got dicho, married to antes Jenny, que se casara Jenny, you're my witness. eres mi testigo. If you mess up and get a girl pregnant before you get married, Si tú haces que una persona esté encinta antes que se cases, sépase que McDonald's te espera. McDonald's awaits you. I'm not going to pay for your kid. Yo no voy a pagar por tus hijos. You have them, you raise them. Tú lo tienes, tú lo crías. Thank God he's ready. Thank God Gracias a he's Dios que él having está one and he listo y can gracias a Dios afford que one. tiene uno que y lo puede pagar. Not just money, No solo dinero, but he told me what happened the other day. pero What a me dijo beautiful. lo que pasó otros días. He 4:30 is it? Every morning at 4:30 before he goes to work. Todas las mañanas a las 4:30. Every morning, for those of cada you who weren't here mañana, on Tuesday. Para todos que no vienen los martes. Before he goes to work, he lays his hand on his wife's womb. Antes de irse a trabajar, pone Speaks sus to manos his child. sobre Prays for his el child. vientre de su esposa. Reads the word Le to his habla, child. ora por el bebé, And le then he lee la goes to palabra y luego se va a trabajar. See, that's what you do Eso es lo que usted hace. when you bring life into Cuando the usted world. trae vida a este mundo. You heard what happened, right? The other day Oye, he, lo que pasó. Los he had to otros go to días- work later. Tuvo que trabajar más tarde. So he didn't get up at 4:30. No se levantó a las 4:30. He got up at 6, was Se it? levantó como a las 6. At 4:30, A the las kid began to A kick las his 4:30 mother. el niño comenzó a And punch his patear a la mother. mamá y a darle a la mamá. Darle, What's darle going puño. on? He goes, ¿Qué está "I know." pasando? Y dijo, yo He sé. put his hand on the, and Puso the su child mano calmed down. y se calmó. Come on, you can't make this up. No puede inventarse esto. Your children need your prayers. Sus hijos necesitan sus oraciones. Don't you ever let a day pass when you don't lift up your child to the No, presence of no God. te atreves a dejar un día pasar sin levantar al Señor de la Even presencia if de Dios they're en la married and oración. have kids of their own, who cares? Pray Aún for si están them. casados, tienen sus propios hijos, Any ora por plan ellos. of the devil we destroy in the name of Jesus. Cualquier plan del Speak enemigo out the word in destruimos en faith. el nombre de Jesús. Every intention of Satan we destroy Cada in Jesus' intención de name. Satanás destruimos en el Lord, nombre de send your Jesús. angels and camp round about my Señor, sons. Deliver them Envía from all tus harm. ángeles para
You pray those alrededor de prayers. ellos y líbralos de todo mal. Because I know that God's going to protect your children Porque yo sé que Dios va a proteger a sus from hijos any attack de cualquier ataque that He does not allow. que Él no haya permitido. He'll deliver them. Él lo va a librar. But if the day comes, Pero si el día viene, I'm not prophesying, no but estoy I'm warning. profetizando nada, estoy advirtiendo. If with all of that, Si con todo esto, the day comes el día viniera, that something harsh or terrible que happens, algo difícil o terrible ocurra, if you don't like this part, esta parte no nos gusta. we don't want anything bad to No happen. queremos que nada nos pase. May it never happen, Ojalá que nunca pase, but it might. pero pudiera ser. What are you going to do? ¿Qué va a hacer? No. I know it's easy to say it now because we're not in Es it. fácil decir ahora que vamos a orar, pero no estamos ahí. It's easy to say, oh, I will Es do fácil this, decir, this, yo that. voy a You don't hacer know what esto y you're esto y lo going otro. to do Usted no sabe lo que va a pasar, because emotions are very porque las strong. emociones son muy fuertes. Let's face it, my mother had Alzheimer's, Mi mamá tuvo Alzheimer's and I had battles with God, respectful y yo battles. tuve batallas con Dios respetuosas. Con respeto, Lord, I honor you, I Digo, respect you, I love te you, but honro, te why? respeto, pero ¿por Oh, yeah. qué? For years, Por años. I never got an answer. Nunca recibí una respuesta. He never said why. Nunca me dijo por qué. I can guess Yo podría adivinar, because my mother got sick. porque mi mamá se enfermó. My father began to soften up and he began to cry. Mi papá comenzó a suavizarse y comenzó a And llorar. because of that, he came to Y Christ. por esto él vino a Cristo. So was that a reason why God let it ¿Será una happen? razón por la cual Él lo permitió? Maybe. Tal vez. I'll know in heaven. Yo sabré en el cielo. That's the problem. We will not Ese problema know es- until heaven. No sabremos hasta que lleguemos al cielo. Are you willing to trust God that far? ¿Está usted dispuesto a confiar en Dios hasta ese entonces? Are you willing? ¿Está usted dispuesto? Well, Jesus warns us all as I close Jesús this nos advierte a message todos here. mientras cierro este mensaje. Jesus tells us what Jesús nos happened to the dice lo que le Galileans, pasó a los galileos, what happened to the guys in a Siloam. los que pasaron en Siloé. It wasn't because they were worse sinners than No era anybody porque eran else. peores pecadores que cualquier otra persona. And I'll adapt it to today. Y lo voy a adaptar hasta hoy. What's happening in Puerto Rico? Lo que está pasando en Puerto Rico It ahora isn't because they're worse sinners than people in Santo no es Domingo, porque son peores pecadores It's que la gente not. de Santo Domingo. or worse than the Mexicans, O or de los worse than the mexicanos, Peruvians. o de No, los- no. That's not why it's happening. Esa no es la razón por la que está pasando. Because Jesus says, Porque Jesús dice, no, that's not the reason. dijo, no es la razón. And he says, unless you repent, Si no arrepentís, you too will perish. todos pereceréis Likewise. igualmente. In other words, En otras palabras, yeah, there's an element of sin sí, involved. hay un elemento de pecado envuelto. Next Sunday, we're going to explain that with more El detail. próximo domingo lo There explicaremos con mayor is an detalles. element of sin Hay un elemento de detalle that de leads to pecado these disasters. que llevan a este desastre. But it's not that these people are more sinful than others. Pero no es que estas personas son más pecadoras que otros. Jesus is telling us Jesús nos está diciendo that everybody que todas personas is in the same boat. están en el mismo bote. What's happening today in Lo que Puerto está Rico pasando hoy en Puerto Rico can happen tomorrow in Canada, puede pasar mañana en Canadá, can happen in China, puede pasar en can China, happen in Russia, puede pasar en can Rusia, happen anywhere. puede pasar en cualquier Because lugar. unless there is repentance, Porque a menos que haya arrepentimiento, the key word is you will all la likewise. clave es que pereceréis igualmente. Likewise, igualmente. It'll happen to you eventually. Le pasará a usted Any country you're listening to me, France, en England, cualquier wherever you are, país, unless you Francia, repent, Inglaterra, a menos que os arrepentís, it'll happen to you too. le pasará a usted también. But thank God for the gift of repentance. Gracias a Dios Amen. por el don de arrepentimiento. Let's all stand together, church. Pongámonos de pie toda iglesia.